जय जन सांग मैंने शुभ अपराह आपण मैंने केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण समस्त भले था आपण पाठ पढ़ा सब ठीक ठाक चलता तो सांग मैंने मुझे देखूँ माने ए समय हम माने 2टा किंतु कौटे खरा आज होती आप जानी घर बाहर भी माने कष्ट कर बर्तमान बस बस घर पढ़ुली पढ़ी सारी सांग मैंने घर तो वीडियो बनवा असंभव संभवपर नुहे आउ भाविली कि भाई मानी गोटे भाई बहुत भाई भाई मैंने तो कमेंट कर आप निजे भी देखुए कि कमेंट आसूँ कि भाई भाई समस्ते कहते कि जब एग्जाम पाखे आसूँ ताले पाठ पढ़ा इच्छा होनी डिमोटिव लगुच पाठरे मन लगुनि पाठ जिते पढ़े चेष्टा कले भी पढ़ाई इच्छा होनी बोरिंग लगुच एमती बहुत प्रकार क्वेश्चन पाठ को लेकिन आउ भाई गोटे रुटीन दिंतु केमती पढ़ापढ़ी करवा कौन करवा टोटाल पाठ पढ़ा इच्छा लगुनि जिते चेष्टा कले भी फोन फोन साइड कर जहाँ सबकि ट्राए कला भी पाठ पढ़ा मन लगुनि आ परीक्षा तो पूरा पाखे टोटाल बही धर इच्छा ही होनी तो एमती कि अनेक प्रश्न भाई भाई मान मन में अच्छी तो सांग देखूँ केमितिया खरा एमतिया खरारे भी आपण मैंने मैंने गोटे मोटिवेशन वीडियो नहीं कि आसी तो आपण तो घर छाई बसते देखो कौ रेट खरा हो सांग मैंने एमतिया खरा हाथ देखो कौ रेट्रे पूरा झाड़ आप देखिपे मुझे एत कष्ट भितर भी मुझे गोटे मोटिवेशन वीडियो नहीं आसी सांग मैंने देखूँ पाठ पढ़ा इच्छा ना भी आमे मैंने पाठ पढ़ा कौन जानते क्या सांग मैंने आप जानी गोटे माने गोटे पिला जब मैंने भल पिला थी शिक्षित होता भद्रामी कथबार्ता करता कहीं आज्ञा भल पाती कि सम्मान दिखती जदि से पिला जदि अभद्रामी कथबार्ता करे किंतु जो चाकरी कर पैसा थी आगे समस्ते सम्मान देवे गोटे छोट एग्जाम्पल माने कहूँ छोट एग्जाम्पल दूसरी आप आराम से बुझीपारे आपण मैंने एक समर्थन करेंगे से शुणु मुझे कहीदी आप देखिए देखूँ आम ओडिशार समस्त जिले में हाट होता है देखते जो पनीपरिया बिक्री होता है हाट कहुए देखिए सेठी छोट पिला हूँ कि गुरुजन लोक मैंने हूँ कि माने आमर जे आम बापा बयस लोक हूँ कि बुढ़ा लोक हूँ पनीपरिया बिकुथे से सम्मान डाकुथे कि आज्ञा आसतु आलू केजी 10 टଙ୍କା कि आज्ञा पोटल नियंतु पोटल केजी 20 टଙ୍କା बा टमाटर नियंतु टमाटर केजी 40 टଙ୍କା एमती डाकुथे सम्मान डाकुथे आज्ञा नियंतु नियंतु बा आप बहुत कम रेट देदेवी ये करदे से सम्मान से कथा करती आज्ञा आप कही किंतु जो भाई मैंने चाकरी करते भाई मैंने चाकरी से जी पहुँचे से कही जानते असम्मान कथा करेंगे कहे कि कौन आप एत नौ ना ना सेमती एमती कहबेनि से कहे एत कौन हो मो ये कथा एत कौन हो मो 5 टଙ୍କା सबुआड़े तू तो ए एमती असम्मान करते आपने साइड पनीपरिया किणुथे आपने भी एमती लोक भेटिदेवे आप निश्चय भेटिदेवे देखते आप पनीपरिया कितु सी मैंने अबाया कथा करते हे कौन एत नौ 10 टଙ୍କା कौन आलू केजी 7 टଙ୍କା एम कौन जाने ये कथा व्यवहार करते जो मैंने चाकरी करते से मैंने भी एमती अशिक्षित कथबार्ता करती कौन जानते टंका थाए पावर थाए से एमती खराब व्यवहार करती किंतु गोटे गरीब लोक सम्मान दी कथबार्ता करे किंतु तथापि सम्मान पाए ना कौन जानते कहीं सी गोटे गरीब लोक पनीपरिया बिकुची पावर है से बुझीपारे सांग मैंने आजिकल दुनिया रे भल लोक मैंने सम्मान आज्ञा पाऊना आपण मैंने देखते आप गाँव में भी एमती लोक थे जो भल लोक मैंने शिक्षित लोक भल भल कथा कहे आज्ञा कहीं भल पाती जो मैंने खराब कथा करेंगे खराब लोक से मैंने कौन भूल कले भी आप गाँव लोक ही समर्थन करेंगे किंतु भल लोक आज्ञा आजिकल दुनिया कली जुग आज्ञा भल लोक सम्मान पाती से आप सांग मैंने जिते दुख कष्ट हेल्ले भी चेष्टा करूँ माने आपण मैंने सक्सेस लाइफ रे हूँ किंतु आपण मैंने रिक्वेस्ट करें एमती असम्मान कथा कहबे लाइफ रे केबे भी हेले भगवान आपन को माने जदि भले रखिंट टंका देइचंती आ एते धन संपद देइचंती भल जदि माने चाकरी आप करिचंती ताले आपण माने गरीब लोक साहाय्य करंतु जदि पारिबे आम जो जराशय जो बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने रोचंती बा अनाथ आश्रम जो कुनि कुनि पिला माने रोचंती बापा माँ को हरई देइचंती सेठी दान आज्ञा करंतु किंतु एमती असम्मान कथबार्ता व्यवहार सब आज्ञा भल नुह आज जीवन काली नहीं कौन अच्छी क्या मन दुख दे खुशी होगा भल जिन नुहे आज्ञा ताबल नुहे कि आप चाकरी कर पर बुझे बोले तुम लेवल पूरा तले सेमती भाविया कथा नुहे आज्ञा समस्त बंचे अधिकार अच्छी ये सब आजिकल लोक मैंने बहुत खराब व्यवहार कर केवल पुओ पिला नुहे भी झील पिला खराब व्यवहार बहुत कर माने कौन कह सांग मैंने यह कथा आउ जो आप भाई भाई मैंने कहना पाठ पढ़ा मन लगुनि आज्ञा पाठ पढ़ु आज्ञा आजिकल दुनिया पर से यदि चाकरी पाठ पढ़ी यदि कष्ट करेंगे चाकरी करेंगे 2 पैसा आप भल इनकम करेंगे तो आप सम्मान पाइबे सबुठी केवल आप बापा माँ भी सम्मान पाइबे जदि आपण मैंने
ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ପାଠ ପଢ଼ା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଇଏ ହେଉନି, ସିଏ ହେଉନି, ବୟସ ପଳେଇଯିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଝିଲେ କି? ଏମିତି ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଗୋଟେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସିଏ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନଥିବେ, ଆପଣ କେହି ପଚାର ନଥିବେ। ସମ୍ମାନ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସିବ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ସେସବୁ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଭାବିକି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ମନ ଦେଇ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆରାମସେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଖାଇବି ମଧ୍ୟ ସାରିଲେଣି। ମାନେ ସେ ଶୋଇବା ରେଷ୍ଟ ନେବା ବାହାରିଥିଲି, ଶୋଇଥାନ୍ତି ଟିକେ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ? ଖରା ଦେଖୁନ, ଝାଳ ଫଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇଗଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏଇ ଝାଳ ଫଳ ଗୋଟେ ବହୁଛି, ଖରା ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ରନିଂ କରୁଥିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ମେଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ, କେତେ ଫୋନ୍ ଆସିବ, କେତେ ଫୋନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆସିଯିବ ମାନେ ପୁରା ଫୋନ୍। ତାପରେ ଯିଏ କଥା ନ କରୁଥିବା ପିଲା ସିଏ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନାଁଟା ମେଟ୍ରେ ନଥିବ, ଆଉ ସେ ଖୁସି କଥା କାହିଁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ଆନନ୍ଦମୟ। ସେ କହିବେ ଭାଇ ତା ନାଁଟା ଆଇଲାନି, ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇ ସେ ତା ନାଁଟା ଆସିନି, ସେ ଖେସେଇବେ। ଯେ ନାଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ଦେଖିବେ ଫୋନ୍। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ପୁରା ଦୁନିଆ ସାଥିରେ ଥିବେ, ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଆପଣ ଏକା। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଘଟିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏହା ହେଲା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯାହାପରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ କିଏ ପଶୁ ଭିତରେ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ହାତୀ। ଡେଙ୍ଗାରେ ବଡ଼ କିଏ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ଜିରାଫ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲାକରେ ବଡ଼ କିଏ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ଚିତାବାଘ। ସ୍ପିଡ୍ ଦୌଡ଼େ କିଏ? ନା ହରିଣ ଦୌଡ଼େ, ଚିତାବାଘ ଦୌଡ଼େ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମିତି ଥରେ ସବୁ ଜୀବ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସିଂହକୁ ପଚାରିଲେ, ସିଂହକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜା? ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି କହୁନ? ଆପଣ ତ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନା, ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ନା କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ରାଜା? ସିଂହ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲା। ସିଏ କହିଲା କି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ରାଜା ଭାବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରାଜା। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କହିବା କଥା? ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାରିବିନି, ସିଏ କହୁଛି କାହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ତୋର ହେବନି, କାହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ ହେବନି, ଏଇ ପଢ଼ି ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଉନି, ଏଇ ଦୌଡ଼ି ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଉନି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଡିମୋଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ନାଇଁ ମୋର ହେବ, ଏଇଥର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସିବ 26, ମୁଁ ନିହାତି ପାରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ OSF ଆସିବ, ମୁଁ ନିହାତି ପାରିବି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ PO ଆସିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର, ମୁଁ ନିହାତି ପାରିବି। ଯେଉଁ AS ହେଉଛି, ମୁଁ ନିହାତି ପାରିବି। ଯେଉଁ SI ହେଉଛି, ମୁଁ ନିହାତି ପାରିବି। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୋର ହେବ। এইଭଳିଆ ଜୋସ୍, এইଭଳିଆ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଲୋକ ତ ହଜାର କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଭଲ କାମ କଲେ ଲୋକ କହିବେ, ଖରାପ କଥା କାମ କଲେ ଲୋକ କହିବେ। ଲୋକଙ୍କ କାମ ସେମାନେ ଖାଇବେ ପିଇବେ, ପରରେ ଗପିବେ। ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପିଲା ଭଲ, ନିଜ ଘର ଭଲ, ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପର ସବୁ ଖରାପ। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲା ଏଇଆ, କାହା କଥା ଶୁଣିବେନି, ଶୁଣିକି ଡିମୋଟିଭ୍ ହେବେନି, ବୁଝିଲେ କି? ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ପାରିବି ମାନେ ପାରିବେ, କେହି ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେୟା। ଆଉ ସେମାନେ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଓଦା। ମାନେ ଏହି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଝାଳ ଫଳ, ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଯଦି ଭାଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଏତେ ଖରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଲାଗିବ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।